बहुत सुंदर भाव में कहले एबे आमर मुख्य आकर्षण रहिबो मोर सान भाई आपण मानकर प्रिय विधायक चक्रमणि कहर को कहबी सी मध्य दुई पद आपण को जनसंपर्क पदयात्रा पर कहबे। पवित्र जनसंपर्क पदयात्रा रे उपस्थित थिबा मंचरे मंचासीन जे कि नेतृत्व नथिबा बालीगुड़ा ब्लॉक सभापति टुनादास महोदय आम मंचरे अछंती आजिकार जी कि मुख्य अतिथि तथा कंधमाल जिलार सांसद डॉक्टर रजू सामंत महोदय तत्सहित आम गहण अछंती कंधमाल जिलार प्रभारी जे कि विजय नायक महोदय तत्सहित कंधमाल जिलार विजु जनता दल सभापति सरोज कर्ण महोदय तत्सहित आम गहण अछंती जे कि पूर्वतन एमएलए राजीव पात्र महोदय तत्सहित आम गहण अछंती कंधमाल जिलार नारी नेत्री जिला परिषद अध्यक्ष नंदिनी मल्लिक महोदय तत्सहित आम गहण अछंती विजु छात्र जनता दल सभापति महोदय एवं छात्र जनता दल सभापति महोदय एवं आम गहण अछंती जे कि पूनम कौर महोदय एवं चारोगोटी ब्लॉक अध्यक्ष एवं जिला परिषद भाई भौणी माने एवं अन्य नेतृमंडल एवं मो सम्मुखें बसती मोर माँ माने भाई माने एवं समस्त मीडिया बंधु माने एवं समस्त आपण मानक यही पवित्र दिन में नमस्कार जनाऊँ समस्त को जुहार करुच्ची आउरी कुईरे जेडा जुहार कर समस्त मोर जेडा जुहार तो एतिकी कहबी समस्ते किछि ना किछि कहले मु कहबा बेसी चाहूनी जे आपण माने जानिछंती जे बिजू पट्टनायक जे कि स्वर्गत बिजू पट्टनायक सुपुत्र नवीन पट्टनायक आम मानक दीर्घ 22 वर्ष शासन कर चली आज 22 वर्ष भितर बालीगुड़ा अंचल थिला कौन हेची कौन आपण निजे जानी पारुथिबे जे बालीगुड़ा अंचल अंधकार अवस्था रे थिला आज 22 वर्ष पर आपण जदी देखिबे बालीगुड़ा टोटल अंचल मान आज दिन को दिन आलोकित हेबारे लागिची आज जदी निजे देखिबा आज बालीगुड़ा आज 2000 जतबेले कि 16 रे हमर एनएससी गठन होइथिला आज 2016 रे एनएससी गठन पारे आज 2000 माने 22 भितरे ए खूब कम दिन रे बालीगुड़ा आज कोन होइची आज केते जतार आपण रूपरेख बदली सारीची आपण निजे आखि आगरे देखि पारुथिबे आउ गोटे जिंस कहबी मां माने मोर बापा माने भाई माने आज गोटे देखिबा आज आमे केनुआ का जीवा काजी माने कोटकोट आज जदी आमे फुलवाणी जाउथिलो आज आमे जदी दिबा श्रीरामपुर आज आमे माने फुलवाणी जाउथिलो रास्ता आज कोन थिला आज कोन होइची घरे घरे बिजुली पहुंचीची घरे घरे आज पीवा पानी पहुंचीची आज जदी कहबी बालीगुड़ा ब्लॉक रे केनुआ ब्लॉक रे एवं अन्य चारोटी ब्लॉक रे आज प्रिय मुख्यमंत्री नवीन पट्टनायक घरे घरे स्वच्छ पीवा पानी आज पहुंचब कार्य अलरेडी काम आरंभ कर सारे पाइप पका चलानी आप 2024 सुधा आम मैंने पानी पाइबा एवं या पूर्व मोर विष्णु भाई कहते जोटा कि आम जो अंचल को जाऊ से अंचल माने आम मानकर जो दाबी रोला आज कौट गले आगे आम टावर दरकार जोटू गले मत आज टावर दरकार आज यही टावर आज बेसन टावर हो आज जियो टावर हो आज जहाँ भी हो ना कहीं आज देखुवे प्रत्येक गाँव में बर्तमान आम टावर केते जगह माने आरंभ हो सारानी केते जगह फाउंडेशन पड़ी आउ किसी जगह अलरेडी आम मार्किंग करी बर्तमान 2000 माने 6-8 मास भितर प्रत्येक घरे आम आज आम नेटवर्क सुविधा सेवा पाई एवं यही भाव में माननीय मुख्यमंत्री योजना जन्म ठार मृत्यु पर्यटन योजना तंकर योजना तो कहले सर ना किंतु मु योजना कहवा चाहूना किंतु आज देखा एत योजना कला आम माने समस्ते आम माननीय मुख्यमंत्री पाखे रहा छत्र छाया तले रहा आम मान से विशेष कर बालीगुड़ा अंचल जे कि नेतृत्व ने टुना दास नेतृत्व जी नेतृत्व टुना दास महोदय आप जानते विभिन्न जगार आज जिते बड़े कि आपते फोन जाए से कौन करती ना कौन समय असुविधा ना आमर ब्लड असुविधा राता राति सांगे सांगे कौन तुम पैसार असुविधा सांगे सांगे कथा कहला क्षणी एत शीघ्र कम करती से साधुवाद जन कहीं से भाया महान व्यक्तित्व आम बालीगुड़ा आम मान जो सेवा दे मो तरफ विशेष करके माने कृतज्ञता जनाऊँ माने अभिनंदन जनाऊँ आउ गोटे मुझे कहबी या पूर्वर जी कि शरद कर्ण आज्ञा कहते आम सब जो बस कथा हो आज से बास्तव जीवन आज जो आम्बुलांस माने मागणार एमती गोटे नेता ना कि मागणार जड़े सेवा करवा
ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ ଆଜି ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଆଜି ଆମର ବାଲିଗୁଡାରେ ଅଛି। ଆପଣ ପଇସା ଦେବାକୁ ମାନେ ଦେୟ ମୁକ୍ତ ପଇସା ଦେବାକୁ ପଡିବ ନାହିଁ। ଆପଣ ଏଇଠୁ ବାଲିଗୁଡାର ଆଜି ବ୍ରହ୍ମପୁର ଯାଆନ୍ତୁ, ବାଲିଗୁଡାର ଆଜି ଭୁବନେଶ୍ୱର ଯାଆନ୍ତୁ, ବାଲିଗୁଡାର ଆପଣ କଟକ ଯାଆନ୍ତୁ, ମାଗଣାରେ ଏଇ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ମାନେ ପ୍ରଦାନ କରାହେଇଛି। ଆପଣ ଦେୟ ମୁକ୍ତ ହେଇକି ଆଜି ବାଲିଗୁଡା ଅଞ୍ଚଳ ପାଇଁ ବହୁତ କିଛି ଗର୍ବ ଏବଂ ଗର୍ବିତ। ଏବଂ ଏହାପରି ଭାବରେ ଆଜି ଚାରୋଟି ବ୍ଲକରେ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଦେବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ଗୋଟେ ଦେଇଛନ୍ତି, ଆଉ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଆଉ 3ଟି ଆସି ପହଞ୍ଚିବ, 4ଟି ବ୍ଲକ ସେବା ପାଇବେ। ଏତିକି କହିବା କହିବି ଆଜି ଯେ କି ଆମ ପାଖରେ ଅଛନ୍ତି ଯେ କି ପ୍ରିୟ ସାଂସଦ ଆମ ମାନ ଡକ୍ଟର ସାମନ୍ତ, ଯେ କି ଆମେ ଗୋଟେ ଦିଟା ପିଲାକୁ ଜନ୍ମ କରିଛୁ, କିନ୍ତୁ ସେଇ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଆମେ ପୋଷି ପାରୁନୁ, ପାଠ ପଢେଇ ପାରୁନୁ। କିନ୍ତୁ ଆଜି ଆମ ମାନଙ୍କର ଏଇ ଆଦିବାସୀ ଅଞ୍ଚଳର ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବିଶେଷ କରିକି ଆମ ପ୍ରିୟ ସାଂସଦ କିସ୍ ଯୋଉଟା ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଛନ୍ତି, ସେଇଠି ହଜାର ହଜାର ପିଲାଙ୍କୁ ଆଜି ସେ ଯୋଉଟା କି ମଣିଷ ତିଆରି କାରଖାନା କରିକି ଆମ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପାଠ ପଢେଇକି ମଣିଷ କରିକି ଚାକିରି କରିକି ତାଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ତାଙ୍କର ଜୀବନ ଜୀବିକା ମଧ୍ୟ କରିସାରିଥିବାରୁ ବିଶେଷ କରିକି ମୋ ତରଫରୁ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମୁଁ କୃତଜ୍ଞତା ଜଣାଇବି। ଏବଂ ଶେଷରେ ମୁଁ ବେଶୀ କିଛି କହିବାକୁ ଚାହୁଁନାହିଁ, ଯେହେତୁ କହିବା ପାଇଁ ଆହୁରି ବକ୍ତା ଅଛନ୍ତି। ମୁଁ ଏତିକି କହିବି, ମୋର ମା ମାନେ, ବାପା ମାନେ, ଭାଇ ମାନେ, ଯୋଉ ଆଜି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଆମ ମାନଙ୍କର ବଳ, ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଓଡ଼ିଶାର ବଳ, ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ମା ମାନଙ୍କର ବଳ। ଆଜି ମା ମାନେ ବିଶେଷ କରିକି ଆମ ଅଞ୍ଚଳର ଡେଭଲପ ପାଇଁ ଆଜି ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ହଉ, ଆଜି ଗମନାଗମନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ହଉ, ଆଜି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ହଉ, ଏଭଳି ଭାବରେ ବହୁତ କିଛି ଯୋଜନା କରିଛନ୍ତି। ସେଇ ଯୋଜନା ଆମ ପାଖରେ ଅଲରେଡି ପହଞ୍ଚି ସାରିଛି। ଆଉ ଦେଖିବେ 2024 ସୁଦ୍ଧା ଆଉ ଯାହା ସବୁ ସମସ୍ୟା ଅଛି ଅଟୋମେଟିକାଲ ତାର ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ ହେଇପାରିବ। ଆଜି ବିଜୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ଆଜି ରାସ୍ତାଘାଟଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ବହୁତ କିଛି ଯୋଜନା ହେଇଛି। ଆଉ ବିଶେଷରେ ବେଶୀ କିଛି କହୁନାହିଁ ମା ମାନେ, ମୁଁ ଶେଷରେ ମୋତେ ଆଜି এই ଜନସମ୍ପର୍କ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ କହିବା ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ଦେଇଥିବାରୁ ବିଶେଷ କରିକି ଆଜି ଟୁନା ଦାସ ମହୋଦୟକୁ ଏବଂ ଆଜି ବାଲିଗୁଡ଼ା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ମୋର ମା ମାନଙ୍କୁ, ମାଉସୀ ମାନଙ୍କୁ, ଭାଇମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଶେଷରେ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଏ। ସାଙ୍ଗକୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୁଁ ନମସ୍କାର କରୁଛି, ଜୁହାର କରୁଛି, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ ଜଣାଉଛି, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଆମେ ଆମ ତରଫରୁ ମାନ୍ୟବର ବିଧାୟକଙ୍କୁ ଗୋଟେ କରତାଳି ହୁଳହୁଳି ଦେଇ ସ୍ୱାଗତ କରିବା ମୋ ମା ମାନେ।